हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि कालीठू 3 दिन पर्यंत स्कूल छुट्टी घोषणा कले राज्य सरकार। आसंता कालीठारु राज्य में बंद रहिब समस्त स्कूल। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी राज्य सरकार आसंता कालीठारु 3 दिन पर्यंत समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त एवं बेसरकारी विद्यालय गुड़ी को बंद रखा निष्पत्ति नहीं। राज्य सरकार निष्पत्ति अनुसार आसंता कालीठारु अर्थात एप्रिल 18 रु 20 तारिख पर्यंत स्कूल बंद रहिब। परवर्ती खबरटी हेउची सर्वकालीन नुआ रेकर्ड स्तर में पहुंचला सुना दर 10 ग्राम प्रति 74,000 डेइला। सर्वकालीन नुआ रेकर्ड स्तर में पहुंची सुना दर प्रथम थर पर 74,000 टंका पार करिछि। 24 क्यारेट सुना बा खांटी सुना भारतीय बजार में 24 क्यारेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 74,140 टंका होइछि। 22 क्यारेट सुना 10 ग्राम पिछा 67,960 टंका होइछि। सेहिपरि ओडिशा रे भुवनेश्वर में 22 क्यारेट सुना दर 67,960 टंका पहुंचीथिबा बेले 24 क्यारेट सुना दर 74,140 टंका होइछि। तेबे अन्य पटे रूपा दर मध्य वृद्धि होई केजी प्रति 87,100 टंका हो जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि आज दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स मुकाबिला। आज संध्यारे घरी मैदान में दिल्ली कैपिटल्स को भेटिब गुजरात टाइटन्स। आईपीएल 2024 32तम मैच अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे दिल्ली कैपिटल्स एवं गुजरात टाइटन्स मध्य खेल। तेज चलित आईपीएल सीजन रे गुजरात 6टी मैच खेलिता बेले 3टी विजय हासिल करिपारिछि एवं 3टी मैच रे पराजयर सामना करिछि। या सहित पॉइंट्स टेबुल षष्ठ स्थान में रही। अन्य पक्षे दिल्ली कैपिटल्स 6टी मैच मध्यरु 2टी मात्र जीतिथिबा बेले 4टी मैच रे पराजयर सम्मुखीन होइछि। या सहित ऋषभ पंत दिल्ली पॉइंट्स टेबुल रे नवम स्थान में रही। परवर्ती खबरटी हेउछि प्रचंड ताती फुटिब सारा ओडिशा। आगामी 4 दिन पर्यंत प्रबल ग्रीष्म प्रवाह 45 डिग्री छुईब पारद। ग्रीष्म प्रवाहर प्रकोप आहुरी भयंकर हेब। 4 दिन पर्यंत प्रचंड प्रचंडतर हेब ग्रीष्म प्रवाह। 18-19 तारिख में 45 डिग्री सेल्सियस डेईजिब दिनर तापमात्रा। अविरत निया वर्षा लगी रहिब। राति मिलिब नाही आश्वस्ति। ततला हवा प्रभावित हेब एमिति भयानक सतर्क घंटी बजाइछि पाणीपाग विभाग। पूर्वानुमान कहूछि बुधवार बारिपदा बलांगीर टिटलागढ़ मालकानगिरी नयगढ़ और बौद्धरे ताती 43 डिग्री छुईछि। तेबे 18 तारिख में आसंता काली टिटलागढ़ बौद्ध और झारसुगुड़ा रे ताती 45 डिग्री छुईबा सहित ततला अंचल पालटिब। सोनपुर मालकानगिरी और बारिपदारे ताती 44 डिग्री छुईब। भुवनेश्वर समेत उपकूल ओडिशा रे भी प्रचंड ताती और ग्रीष्म लहरी लगी रहिब। परवर्ती खबरटी हेउछि खरा दिन पई फ्लिपकार्ट रो सेल। सस्ता रे मिलुछि एई सब जिनिस। जानतु कोन रहिछि ऑफर। ई वाणिज्यिक प्लाटफर्म फ्लिपकार्ट नुआ सेल रो घोषणा कर देछि। कंपनी सुपर कूलिंग डेज 2024 सेल रो तारीख घोषणा करिछि जा खूब शीघ्र आरंभ हेबाकु जाउछि। यह कंपनी रो वार्षिक सेल जहाँकि गत 6 वर्ष धरी चली आसुछि। कंपनी प्रतिवर्ष एही अवसर रे किछि खास ऑफर घोषणा करिथाए। तेबे फ्लिपकार्ट सेल 17 एप्रिल रु आरंभ होई 23 एप्रिल पर्यंत चलिबो। एथिरे एसी फ्रिज कूलर फैन रे आकर्षक ऑफर मिलुछि। परवर्ती खबरटी हेउछि एसबीआई रो अकाउंट रहिथिले हेब डबल लाभ मिलिबो एतिकी टंका आपण होइजिबे मालामाल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान ग्राहक मानकु उत्कृष्ट सुविधा देउछि। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नूतन स्कीम आरंभ करिछि जेउथिरे आपण पुंजी विनियोग कले अधिक रिटर्न पाइबे। एक सरकारी बैंक होइतिबारु आपणकर निवेश एठारे संपूर्ण सुरक्षित रहिब। तबे जदि आपण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे फिक्स्ड डिपॉजिट रे टंका विनियोग करंती तबे सुधहार पुंजी विनियोग अवधि अनुसार भिन्न होइथाए। जदि आपण 1 वर्ष पई एसबीआई एफडी योजना रे विनियोग करूछंती तबे आपणकु 6.8% सुध हार रे सुविधा दिया जाउछि। 5 वर्ष एफडी योजना रे आपणकर 50,000 टंका विनियोग करंती तबे बैंक आपणकु 6.50% हार रे सुध देब। जहाँकि मैच्योरिटी समय आपणकु 19,021 टंका सुध भाव लाभ मिलिब। परवर्ती खबरटी हेउछि महाप्रभु को दर्शन करी भाव विह्वल हेले अनंत। श्रीमंदिर को देले 2.5 कोटी टंका।
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ରିଲାଏନ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କର ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଆମ୍ବାନୀ ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ଆମ୍ବାନୀ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 10:30ରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ। ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରି ବେଶ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବିତାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ 2,51,00,000 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାଗଣା ରାସନ ପାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗରିବମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗରିବ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଅଫର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡର ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବସି ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହେବ। ତେବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ପରିବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିବେ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଘର ଏବଂ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଅନେକ ସୁବିଧାର ଲାଭ ପାଇବେ। ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଆକାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି, ବାଳକ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଲଲାଟରେ ଝଲସିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ। ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଲା। ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଠିକ୍ 12ଟାରେ ପଡ଼ିଲା ଲଲାଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ବାଳକ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଇଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ। ନବନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାମନବମୀ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ବାଳକ ରାମଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟାଭିଷେକ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଝଲସି ଉଠିଛି। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହର ମସ୍ତକରେ ଶୋଭିତ ହୀରା ଓ ମାଣିକ୍ୟ ଖଚିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତିଲକ। ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଲଲାଟରେ 75 ମିଲିମିଟର ଆକାରର ଏକ ଗୋଲାକାର କିରଣ ତିଳକ ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଇଛି। ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଦର୍ପଣ, ଲେନ୍ସ ଓ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇପ୍ ସହାୟତା ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଦୁବାଇରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଭାରତର 28ଟି ବିମାନ ବାତିଲ ହେଲା। ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବର ଆର୍ଥିକ କେନ୍ଦ୍ର ଦୁବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏପରି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତର 28ଟି ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦୁବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ରହିଥିବା ଏବଂ ଏଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ରହିଥିବା 500ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାରତରୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ରହିଥିବା ଏବଂ ଭାରତରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ରହିଥିବା ମୋଟ 28ଟି ବିମାନ ରହିଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଆଉ କାଟିବ ନାହିଁ ଖରା, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏସି ହେଲମେଟ। ଦାଉ ସାଧୁଛି ଖରା, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ପୁରା ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହର। ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାଉରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସରକାର ଅନେକ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଖରାରେ କାମ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିଛି। ତ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟ ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରି ଗୁଜରାଟ ସରକାର ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ ଏସି ହେଲମେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ହେଲମେଟ ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା IIM ଭଦୋଦରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଏହି 2ଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଚଳିତ ଥର 2ଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 2019 ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ 2ଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ପୂର୍ବରୁ ହିଞ୍ଜିଳି ଆସନରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ହିଞ୍ଜିଳି ସହିତ ବିଜେପୁର ଆସନରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଉଭୟ ଆସନରେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ବିଜେପୁର ଆସନ ଛାଡ଼ି ହିଞ୍ଜିଳି ଆସନକୁ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି, ରିଟେଲ ଏବଂ MSME ଋଣ ନିୟମରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
दिनकु दिन बैंक सहित जड़ित नियम रे परिवर्तन हेबाकु जाउछि। निकट भविष्यत रे ऋण नेबाकु योजना करुथिले एही खबर आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। अक्टोबर पहिलारु भारतीय रिजर्व बैंक बा आरबीआई ऋण नियम रे किछि परिवर्तन करिबो। एहा परे नूतन नियम अनुसायी ऋण प्रदान करा जिबा नै आरबीआई पक्षरु सूचना दिया जायछि। केंद्रीय बैंक पक्षरु जारी करा जायथिबा एक विवृत्तिरु प्रकाश पाइछि जे एही नियम केवल बैंक एवं एनबीएफसी उपरे लागू हेबो। अक्टोबर पहिलारु रिटेल एवं एमएसएमई ऋण नियम रे परिवर्तन हेबो। एही नियम लागू हेबा परे ऋण नेउथिबा व्यक्ति को सुध एवं अन्य खर्च सहित ऋण चुक्ति संबंधी समस्त सूचना बा केएफएस देबाकू पड़िबो। आरबीआई अंतर्गत स्वाधीन ऋण नेउथिबा डिजिटल ऋण यूनिट एवं स्वल्प राशि ऋण संबंधी समस्त चुक्ति विषय सूचना प्रदान करा जिबा बाध्यतामूलक करा जायछि। तबे एही भली लेटेस्ट खबर सबको आपण जानिबा पई हमर चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को अधिक शेयर करंतु। धन्यवाद।